ଏଠି ମାର୍କେଟିଂ କରି ନେଇକି ଆନି ସେ ବନଉଛନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାତ ବସେ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ବଢ଼ିଆ କୋବି ତରକାରୀ ମଟନ ମସଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ, କାହିଁକିନା ମଟନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୋବି ତରକାରୀ ମଟନ ମସଲାଟା ପଡ଼ିନେ ଜଣେ ଭାବେ। ମସଲା ଆମର ଭାଇ ଅଧେ ହେଇଗଲାଣି। ବାଇଗଣ ବି ଛିଡ଼ା କରିକି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ସହିତ ବଡ଼ିଟା ବି ପୋଡ଼ିଦେବା। ଏ ଦେଖ ଦେଶୀ ବଡ଼ି ଗାଁରୁ ଆସି ଜଣେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଭାଇ, ଗାଁରୁ ଆସି ଦେଶୀ ବଡ଼ି ପୁରା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ଆଉ ଜଷ୍ଟ। ହଁ ବାଇଗଣଟା ସିଜେନ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ତମେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲାନି କାହିଁ ଏତେ କ'ଣ ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି ନା ହେଉଛି ବାଦଲ? ବାଦଲ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ନା ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦେଖିବା ଆମର ପୁରା ଭେଜିଟେବଲ୍ ଇଏ ଭାଇ ତ ଆମର ଆଇଁଷ ଖାଇଏନି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ଆଇଁଷ ଖାଇଏନି? ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବୋଲି ଇଏ ଆଇଁଷ ଖାଇଏନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଆଇଲା। କୋବି କଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ ରେଡ଼ି ହେଲା, କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ବି ଆସିଛି, ସବୁ ମସଲା ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ମୋର ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିଦେଇଛି। 150 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ହେଲା। ସୋରିଷ ତେଲ ସେତିକି ହେଇଯିବ ନା? ଛୁଟି କେଉଁଠି ମୋର, ଆମର 3ଟା ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ମସଲା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଆମର ଟମାଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ କାଟିଲୁନି ଆଉ ଗ୍ରେଭି କେମିତି ହେବ? ଅଧିକ ଗ୍ରେଭି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସିଏ ଖାଇ ବିନ୍ଦିରା ଖାଇନି। ହଁ ଟୋଟାଲ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବ ଆଉ। ଆମର ଜୋମାଟୋ ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, କାଲି ପିକନିକ୍ ଛୁଆ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଦେଖ, ବାସନ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼ା ଯାଇନାହିଁ। ଏଟା ଲଙ୍କା ବି ଅଛି ତ। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲେ? ହଁ ପାହାଡ଼ ଦୁନିଆ ଜାଗା ଯାଇଥିଲ, ଭିଡ଼ିଓ କରିଛ ନା? ହଁ ଆଉ ଖାଇଲେ କ'ଣ କଲି? ଡାଲ ଖିଚଡ଼ି ଆଉ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଡାଲ ଖିଚଡ଼ି। ବାଣ୍ଟୁ ଦିନର ରାତିର କାଲି ପହଞ୍ଚିଲେ କେତେବେଳେ? ଏମାନେ କାଲି ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲେ ରାତି କେତେ? ରାତି 4ଟା ବେଳେ ନା ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଏମାନେ ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲେ। 3ଟା ବେଳେ ଯାଇ କେତେଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲ? ରାତି 3ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲ କେତେ? 6ଟା 7ଟା। ଆଗେ କେଉଁଠିକି ଗଲ? କାଲୁଘାଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ ନା? କାଲୁଘାଟ ଯାଇଥିଲ। ସେଠି କେହି ଲୋକ ଥିଲେ ନା ଖାଲି ତମେ ଏକୁଟିଆ? ହଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଝରଣା ଫରଣା ସବୁ ଦେଖିଲେ ନା? ହଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ? ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁ ହେଲା କି ତମେ? ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାପରେ କେଉଁଠିକି ଗଲ? ଆଉ ପୁଣି ଗଲା ନା ସେଠି ତମର 4-5 ଘଣ୍ଟା ସେଠି? ଆଉ ତମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆସିଥିଲେ ଏଠି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଥାନ୍ତ, ନହେଲେ ଆରାମ ତ କରିଥାନ୍ତ। କିଏ? ହଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲାନି କାହିଁ ଏତେ କ'ଣ ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି ନା ହେଉଛି ବାଦଲ? ବାଦଲ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ନା ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ପୁରା ଝରଣାରେ ଗାଧେଇଲ ନା? ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ ସବୁ ଖାଇଲ, ମଜା କଲ କିନ୍ତୁ। ଏଇ ଶନିବାର କେଉଁଠି ଯିବ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କେଉଁଠିକି ଯିବା ଗୋଟେ? ହଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର? ନା ଆଉ ଟିକେ ଝରଣା ଫରଣା କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଉ ଏ ପାଖାପାଖିରେ ନା? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା କି? ସାକିନାକା ଯିବା ନା? ସାକିନାକା ବାହୁଡ଼ା ସେଇଦିନ ଶନିବାର ଦିନ। ହଁ ହଁ ଆଉ ସେଦିନ ପିଆ ପିଇ କରିବୁନି କିନ୍ତୁ ମଦ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁନି। ସେଦିନ ଡ୍ରାଇଡେ ତ ମଦ ତ ମିଳିବନି ଏକରେ, ଆଉ ପିଆ ପିଇ କରିନି। ଆଇଁଷ ବି ହେବନି ସେଦିନ। ପୁରା ମାନେ ଡାଲ ଖିଚଡ଼ି ରକମର ବନେଇବା, କାଲି ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଡାଲ ଖିଚଡ଼ି ପୁରା ବନେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଏସଟା ବନେଇବା ଯେମିତି ତୁ ଖାଇଥିଲୁ ସେଦିନ,
बोले दिले कि नहीं 5टा एमान बुली पळाले शनिवार तुम छुट्टी अच्छे शनिवार आज छुट्टी आज छुट्टी तुम दिन 3टा बेले केमी उठुच मु बुझे शनिवार ड्राई डे अच्छे छुट्टी अच्छी नहीं दारू चलिए फूड चलिए ना कौन तुम दारू चलिए फूड चलिए फूड चलियो दारू चलियो बे तो जीव ना जीवा गोटे देखिए गोटे भल स्थान जीवा आ केते बाटे गला बे बहुत जाबे कुंदुडी बाजिलुनी के बाटुआ आ कुंदुडी बाजिबनी आबे फुलकोबी तो गाड़ी बायगन दल बायगन आ बड़ी हाँ बायगन सीजन कौन कौन नागियो तुम हाँ बड़ी बड़ी बायगन बड़ी भाज हाँ हाँ आमर आध घंटे पर खाई आज खाया खाई पी सारिकी टिका रेस्ट करी फोन ड्यूटी पड़े भाई केते बाटे गला रोषेई आमर रोषेई सैलणी गाधे पड़े ना आगे से ना कि तुम कुंदुटा आने कुंदुट तुम भाजिल नहीं बेकार गला भेदी उदी जाइए राति मुगुड़ी आमर भात रेडी हो गलानी भात कैसे ना कि भात भात पानी पड़ियो पेंच पेंच हो गलानी देखो हाथ मारी देखो ना बांठाई डाकुन से पळेला ना उछि से कहीं पळेला से खाइयो खाइयो ना की भात तो देखिए आमर ना है अब और 5 मिनट से कहीं खाइयो 5-10 मिनट कर रेडी हो के खाई 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 से गला गाधे पाते के आछे हो तमर छुट्टी अछि ना शनिवार चल पड़ जीवा गुटे जो ना आ कैसे ना कियो ना ये टिके कसिया कोबीटा पकी मसला गेलन ना मसला आ मसला के देखिया मसला केते बाटे गला मसला हमर भाई अधे हे गलानी बायगन भी छिड़ा करी पोड़ दे जनी काना बायगन पोड़ा सहित बॉडीटा भी पोड़ दबा ये देखो देसी बॉडी गाँव आसी जने नहीं के आसला भाई गाँव आसी देसी बॉडी पूरा टिके फ्राई कर दबा बाबू जस्ट सही मसला पक दे की बॉडी हैं मसला पक दे बॉडी मटन मसलाटा कहीं हाँ ये मटन मसला हमर पड़ेगा कोबी दरकार मटन मसला देखी पारतो भाई क्या मटन नहीं किंतु कोबी दरकार मटन मसलाटा पड़ने जने भाबे कोबीटा मटन वाला देखो होता पीस है हाँ से बा कोबीटा तो मटन भाया पीस है आलूटा भी आ तुम फेचका ना किसी करियोनी आउ कोन आउ किछ हाँ मैंने एत रकम मसला ढालियोनी जो स्टाइल मारिक बनइयोनी भाई पेट को आ पार्टी भल लगे दरकार बस एति टिके हेने ठीक बस चलिए बैगनटा शायद हो गलानी देखिए केते बाटे गला बैगन ना गोटे साइड गोटे हको बोले गाधे पड़ी हां गाधे पड़ी मु पळे आसी कहीं गाधे गाधे आ 3 जन अच्छे गाधे टाइम नागियो भातटा जे अढ़ेटा सुधा हम ना भात तुम हेनी कोन खाइबा ता पुरपुरी ता पूर्व ना कहीं 3टा है मुझे खाइमी मु पड़े मार्केटिंग करी नहीं आईनी एति मार्केटिंग करी नहीं आईनी से बनाऊँ 2 घंटा हो गला गोटे तरकारी गोटे आ गोटे भात बसे से 2 घंटा हो गला।